रहमान रहीम। मैं सब कुछ बता देता हूँ। मैं फन लैंड का बाशिंदा हूँ और वहाँ मेरा ताल्लुक एक सिंडिकेट से रहा है। फिर उस सिंडिकेट के बड़ों से मेरा झगड़ा हो गया और मुझे जान बचाने के लिए वहाँ से फ़रार होना पड़ा और मैं यहाँ पाकिस्तान आ गया। तब से मैं यहाँ रह गया हूँ। इस सारी कार्रवाई में मेरी मदद फनलैंड के मास्टर क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर मास्टर याक ने की, इसलिए मैं उसे अपना मोहसिन समझता हूँ। मुझे वहाँ मास्टर याक ने फ़ोन करके कहा कि वो अपना एक आदमी पाकिस्तान भिजवा रहा है। उसे स्टार लिबर्टी से एक फ़ाइल चाहिए और साथ ही उसने भारी मुआवजा भी भिजवा दिया। चूँकि वो मेरा मोहसिन था इसलिए मैंने उसे इनकार ना किया। डेरिक यहाँ पहुँचा तो मैंने उसे एक होटल में ठहराया। उससे बराह रास्त कोई ताल्लुक़ ना रखा, बल्कि ये ताल्लुक़ उस राशिद उर्फ जवाद के ज़रिए रहा। मैंने ऐसे खुफिया कामों के लिए वाकई एक ग्रुप बना रखा है जिसका चीफ ये जवाद है। स्टार लिबर्टी के रिकॉर्ड रूम में काम करने वाला डॉक्टर यूसुफ मेरे क्लब में आता था। मैंने उससे बात की। मैंने जब उसे भारी मुआवजे की ऑफ़र की तो वो फ़ाइल लाने पर रजामंद हो गया। फिर वो फ़ाइल ले आया, लेकिन शायद उसे खतरा लाहक हुआ। मैंने फ़ाइल बैंक लाकर में रखकर अपना कार्ड दे दिया। फिर दूसरा चक्कर चल गया जिसके बारे में जवाद ने आपको बताया होगा। बहरहाल जवाद ने वो फ़ाइल अपने तौर पर तलाश करके मेरे कहने पर डेरिक को दे दी और डेरिक उसी रात फ़ाइल लेकर वापस फनलैंड चला गया। बस यह है सारी बात, मर्फी ने तफसील बताते हुए कहा। क्या नंबर है मास्टर याक का और यहाँ से फनलैंड का राब्ता नंबर क्या है? इमरान ने कहा। मुझे उसके क्लब का फ़ोन नंबर मालूम है, राब्ता नंबर याद नहीं। वो मैं इंक्वायरी से मालूम करता हूँ, मर्फी ने जवाब दिया। तो इमरान ने पास पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और फिर इंक्वायरी के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते ही निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। यहाँ से फनलैंड और उसके दारुल हुकूमत के राब्ता नंबर बता दे, इमरान ने कहा। तो दूसरी तरफ से खामोशी के बाद नंबर्स बता दिए गए। अब मास्टर क्लब का नंबर बताओ, इमरान ने मर्फी से कहा। तो मर्फी ने नंबर बता दिए। तो इमरान ने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। इसका मुंह बंद कर दो, इमरान ने जोज़े से कहा। तो मर्फी के करीब ही खड़ा था, उसने मर्फी के मुंह पर हाथ रख दिया। मास्टर क्लब। राब्ता कायम होते ही एक निशानी आवाज़ सुनाई दी। मास्टर याक से बात कराओ, मैं पाकिस्तान से रेड क्लब का मर्फी बोल रहा हूँ, इमरान ने मर्फी की आवाज़ और लहजे में बात करते हुए कहा। तो मर्फी की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। याक बोल रहा हूँ, मर्फी क्यों कॉल की है? चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। डेरिक फ़ाइल लेकर पहुँच गया या नहीं? इमरान ने कहा। फ़ाइल लेकर क्या मतलब? तुम क्यों पूछ रहे हो? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। क्योंकि यहाँ इस फाइल के पीछे मिलिट्री इंटेलिजेंस ने काम शुरू कर दिया, इसलिए पूछ रहा हूँ, इमरान ने मर्फी के लहजे में कहा। मिलिट्री इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो? सीक्रेट सर्विस तो हरकत में नहीं आई? दूसरी तरफ से चौंक कर पूछा गया। अरे नहीं, मिलिट्री इंटेलिजेंस, लेकिन मैंने ऐसा चक्कर चलाया था कि वो मुझ तक नहीं पहुंच सकते। मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि कहीं डेरिक यहाँ ना ठहर गया हो, इमरान ने कहा। अरे नहीं, वो पहुंच गया है। ये फ़ाइल उसने यहाँ नहीं लानी थी। वो फ़ाइल जिस पार्टी की थी उसके आदमी को वहीं पाकिस्तान में ही पहुँचा दी गई और हमारा मसला सिर्फ फ़ाइल के हसूल का था। उसके बाद क्या होता है क्या नहीं, उससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, इसलिए तुम भी उस फाइल को भूल जाओ, मास्टर याक ने जवाब देते हुए कहा। ओके, गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। तुमने मुल्क से गद्दारी की है, मर्फी और पाकिस्तान के अहम और बुनियादी दिफाई निज़ाम की फ़ाइल दुश्मनों तक पहुंचाई है, इसलिए अब टाइगर अपने हाथों से तुम्हें गोली मारेगा, इमरान ने उठते हुए कहा। अभी इसका फिक्रा मुकम्मल ही हुआ था कि टाइगर ने बिजली की तेज़ी से जेब से मशीन पिस्टल निकाला और दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही मर्फी के हलक से निकलने वाली चीख दबकर रह गई। उस राशिद को भी ख़त्म कर दो और उन दोनों को लाशों को बरकी भट्टी में डलवा दो, इमरान ने कहा और तेज़ी से कदम उठाता ब्लैक रूम से बाहर आया। फिर फ़ोन वाले कमरे में पहुंच गया। उसे फ़ोन का रिसीवर उठाया और सरदावर के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। दावर बोल रहा हूं, दूसरी तरफ से सरदावर की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूं, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने सनीदा लहजे में पूछा। फ़ाइल के साथ साथ वजारत साइंस के स्पेशल स्टोर से वो आला और फार्मूला भी गायब कर दिया गया है और किसी को भी इसका इल्म नहीं हो सका। मेरी हिदायत पर जब चेकिंग की गई है तब पता चला, सरदावर ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा। क्या मतलब, कैसे मालूम नहीं हो सका? इमरान ने चौंक कर और हैरत भरे लहजे में कहा। ये स्पेशल स्टोर मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज्ड है। जो फाइल स्टार लिबर्टी में मौजूद थी उसके आहर में एक सफ़े पर लिबर्टी से फार्मूला और आला निकालने का महसूस कोड और तरीक़ाकार भी मौजूद होता है, ताकि लिबर्टी की साइंसदान ज़रूरत पड़ने पर बगैर किसी मुदाखलत के खुद ही उसे वहाँ से निकाल कर ला सकें, सरदावर ने कहा। उसके बावजूद इस फाइल की कोई हिफाजत नहीं की गई, इमरान ने इंतहाई तलख लहजे में कहा। हाँ, असल में किसी के जहन में भी ये बात ना थी कि डॉक्टर यूसुफ जो रिकॉर्ड रूम का इंचार्ज था वो ऐसा कर सकता है। वो इंतहाई बाकिरदार आदमी था, उसके खिलाफ मामूली सी भी शिकायत ना थी, सरदावर ने कहा। इंसान की नीयत बदलते देर नहीं लगती। अब इस एयर शील्ड निज़ाम का क्या होगा? इमरान ने कहा। क्या होना है? सब कुछ ख़त्म हो गया। जब बुनियादी आला और फार्मूला ही गायब हो गया तो अब क्या हो सकता है? इससे हुकूमत और अवाम के करोड़ों रुपए भी ज़ाया गए और पाकिस्तान भी आइंदा इस ठोस दिफा से महरूम हो गया। और अब क्या होगा? सरदावर ने जवाब देते हुए कहा।
آپ کا مطلب ہے کہ اس آلے اور فارمولے کو واپس لایا جائے، لیکن فارمولے کی نقلیں ہو چکی ہوں گی؟ جان نے کہا ہاں ظاہر ہے اس کے بغیر تو اس نظام پر مزید کام کرنا ہی حماقت ہوگی، سرداور نے کہا، لیکن یہ فارمولہ اور آلہ فن لینڈ کے آدمی نے حاصل کیا ہے، فن لینڈ اور کافرستان کے درمیان تو اس قدر تعلقات نہیں کہ کافرستان فن لینڈ کو آگے بڑھائے، اور ہمیں اصل خطرہ تو کافرستان سے ہے، عمران نے کہا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، فن لینڈ کا بھی تو ہمارے اس دفاعی نظام سے کیا تعلق بنتا ہے، سرداور نے کہا۔ اوکے، میں چیف کو رپورٹ دے دیتا ہوں، پھر چیف جیسے مناسب سمجھے گا کرے گا، خدا حافظ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ بوس جوانا لڑکی کو لے آیا ہے، چند لمحوں بعد جوزف نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ٹائیگر کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ موجود ہے بوس، جوزف نے جواب دیا۔ جوانا سے کہو کہ وہ لڑکی کو یہاں لے آئے اور ٹائیگر کو بھی بلاؤ، عمران نے کہا تو جوزف سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جوانا اندر داخل ہوا، اس کے ساتھ بری طرح سہمی ہوئی ایک لڑکی تھی، اس کا چہرہ زرد پڑا تھا اور آنکھوں سے خوف ٹپک رہا تھا۔ تمہارا نام مائرہ ہے؟ عمران نے اسے قریب بلا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو اس نے بے احتیاط پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا اور ساتھ ہی اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ فکر مت کرو مائرہ، ابھی تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیا جائے گا، عمران نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور ٹائیگر بھی اس دوران اندر آ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ وہاں کیا ہوا؟ عمران نے جوانا سے پوچھا۔ مکان میں 2 عورتیں اور 4 مرد تھے، انہوں نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، اس لیے میں نے ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ یہ لڑکی ایک کمرے میں قید تھی، میں اسے ساتھ لے آیا، جوانا نے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر، اس لڑکی کو ساتھ لے جاؤ اور اسے اس کے گھر پہنچاؤ، اس کے والد ڈاکٹر علی رضا کو میری طرف سے سلام کہنا اور انہیں کہہ دینا کہ وہ اب فکر نہ کریں، آئندہ انہیں کوئی پریشان نہیں کرے گا، کیونکہ انہیں پریشان کرنے والوں کا خاتمہ قدرت نے کر دیا گیا ہے، سمجھ گئے؟ عمران نے کہا یس باس، ٹائیگر نے جواب دیا تو عمران نے اسے ڈاکٹر علی رضا کے گھر کا پتہ بتا دیا، پھر ٹائیگر لڑکی مائرہ کو ساتھ لے کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران ڈانا ہاؤس سے نکلا اور سیدھا دانش منزل کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ فن لینڈ کے ساحلی سمندر پر اس وقت بے شمار مرد اور عورتیں موجود تھیں، جگہ جگہ رنگ برنگی چھتریاں لگی ہوئی تھیں اور ان چھتریوں کے نیچے بچھے ہوئے گدوں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ پڑھنے میں مصروف تھے اور کچھ میوزک سننے میں مصروف تھے، ان میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی، اور ادھر ادھر بے شمار مرد اور عورتیں گھومتے پھر رہے تھے۔ ایک نیلے رنگ کی چھتری کے نیچے گدے پر ایک لمبے قدر بھرے ہوئے لیکن ورزشی جسم کا نوجوان لیٹا ہوا تھا، اس نے آنکھوں پر سیاہ گاگل لگا رکھی تھی، اس کے جسم پر صرف اس نے کانوں میں میوزک کا ریسیور لگا رکھا تھا اور وہ میوزک سننے اور لوگوں کو دیکھنے میں مصروف تھا کہ اچانک ایک ویٹر جس نے پورا لباس پہنا ہوا تھا ہاتھ میں مشروب کی ایک بوتل اٹھائے وہاں پہنچا تو اس نوجوان نے میوزک بند کر کے کان سے ریسیور اتار کر رکھا اور پھر اٹھ کر بیٹھ گیا، اس کے ساتھ اس نے مشروب کی بوتل لے لی۔ اوکے جاؤ، نوجوان نے کہا تو ویٹر سلام کر کے واپس چلا گیا۔ نوجوان نے بوتل میں موجود مشروب سپ کرنا شروع کر دیا، ابھی اس نے آدھی بوتل ختم کی تھی کہ اچانک ہلکی سی سیٹی کی آواز اسے پاس پڑے ہوئے بیگ میں سے سنائی دی تو وہ بے احتیاط اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جلدی سے بوتل ایک طرف رکھی اور بیگ کھول کر اس میں سے ریموٹ کنٹرول نما آلہ نکال کر اس نے اس کا بٹن دبا دیا۔ سیٹی کی آواز اس آلے سے ہی نکل رہی تھی، اس نے بٹن پریس کر کے اسے کان سے لگا لیا۔ ہیلو ہیلو، سپر 1 کالنگ اوور، ہماری آواز سنائی دی۔ یس سپر 11 اٹینڈنگ یو باس اوور، نوجوان نے مودبانہ لہجے میں کہا۔ فوراً میرے آفس پہنچو، اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا تو نوجوان نے بٹن آف کر کے آلے کو واپس بیگ میں رکھا اور ایک طرف پڑے ہوئے اپنے کپڑے اٹھا کر اس قدر تیزی سے انہیں پہننے لگا کہ جیسے پاگل کتے اس کے پیچھے لگ گئے ہوں۔ لباس پہن کر اس نے باقی سامان بیگ میں ڈالا اور ادھوری بوتل، گدے کی چھتری کو وہیں چھوڑ کر وہ ایک لحاظ سے دوڑتا ہوا پارکنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سیاہ رنگ کی نئے ماڈل کی کار انتہائی تیز رفتاری سے شہر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی تیز اور مسلسل ڈرائیونگ کے بعد اس نے کار ایک کمرشل پلازا کی پارکنگ میں روکی اور پھر تیزی سے نیچے اتر کر وہ پلازا میں داخل ہوا۔ لفٹ کے ذریعے وہ 8ویں منزل پر پہنچ گیا۔ 8ویں منزل پر کاروباری کمپنیوں کے دفاتر تھے۔ وہ ایک دروازے کے سامنے جا کر رکا، اس نے ہاتھ سے دروازے کو کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس کے ایک کونے میں اندھے شیشے کا کیبن بنا تھا۔ کیبن کے دروازے کے باہر ایک بیضوی کاؤنٹر تھا جس پر ایک خوبصورت نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ ہیلو جوزی، نوجوان اس کے قریب پہنچ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیلو جیک، جاؤ باس تمہارا منتظر ہے، اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا تو نوجوان دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو یہ کمرہ انتہائی خوبصورت اور جدید آفس کے انداز میں سجا ہوا تھا۔ بڑی سی آفس ٹیبل کے پیچھے ایک لمبے قد کا آدمی بیٹھا تھا، اس کے سر کے بال سنہری تھے، اس کا چہرہ بھاری تھا اور آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ یہ اس کاروباری کمپنی کا جنرل مینیجر ردھم تھا۔ بیٹھے جیک، اس آدمی نے کہا تو جیک میز کی دوسری طرف کرسی پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ بوس آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں، کیا ہوا ہے؟ جیک نے کہا۔ ایک اہم مسئلہ درپیش ہے، اس لیے میں نے تمہیں کال کیا، سیکشن ہیڈ کوارٹر اس معاملے میں ابھی تفصیل سے بات کرے گا، باس نے کہا تو جیک بے احتیاط چونک پڑا۔ کیا مطلب باس؟ میں سمجھا نہیں، معاملہ بھی اہم ہے اور سیکشن ہیڈ کوارٹر ابھی بات بھی کرے گا؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ جیک نے کہا۔
सेक्शन हेडक्वार्टर ने अपने तौर पर एक साइंसी फार्मूला और उस फार्मूले पर मबनी एक आला पाकिशा से हासिल किया है। उस सिलसिले में उसने हमें दरमियान में लाने की बजाय मास्टर क्लब को इस्तेमाल किया। फार्मूला और आला दोनों सेक्शन हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं और वहां पाकिशा में किसी अहम एजेंसी को भी इसका इल्म नहीं हो सका। लेकिन सेक्शन हेडक्वार्टर ने जब उस आले और फार्मूले को चेक किया तो मालूम हुआ कि ये अधूरा है। इस आले का अहम तरीन पुर्जा, जिसे फार्मूले के मुताबिक KS कहा जाता है, वो इस आले में मौजूद नहीं और इस पुर्जे के बगैर वो आला किसी काम का नहीं। इस फार्मूले में से भी वो हिस्सा गायब है जो उसके S से मुतालिक है। इसलिए जब तक KS या उसका फार्मूला हासिल ना हो जाए तब तक ये सब कुछ फजूल साबित होगा, बॉस ने कहा। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? जिस जरिए से ये दोनों चीज़ें हासिल की गई हैं उसी जरिए से बकाया काम भी हो सकता है, जैक ने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा। यही तो असल मसला है कि इस फार्मूले और आले की गुमशुदगी का इल्म वहाँ की सीक्रेट सर्विस को हो चुका है और अब सेक्शन हेडक्वार्टर परेशान है कि क्या किया जाए, क्योंकि मेन हेडक्वार्टर का हुक्म है कि पाकिस्तान में कोई मिशन मुकम्मल ना किया जाए और ना ही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को होशियार किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस ने पहले भी ब्लैक थंडर के एक अहम सी सेक्शन को तबाह कर दिया और अब भी ऐसा हो सकता है कि वो सेक्शन हेडक्वार्टर के खिलाफ काम करे। बहरहाल सेक्शन चीफ है मेन हेडक्वार्टर से बात करके मुझे कॉल करेगा, बॉस ने कहा। पाकिस्तान तो एक पसमानदा मुल्क है बॉस, उससे क्या डरना, जैक ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हें मालूम नहीं और मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन सेक्शन चीफ ने बताया कि सीक्रेट सर्विस से काम करने वाला एक मसहरा सा आदमी जिसका नाम अली इमरान है को मेन हेडक्वार्टर ने सेफ लिस्ट में शामिल कर रखा है। इस सीक्रेट सर्विस से बेएहतियात सुपर एजेंट्स, प्रीम एजेंट और गोल्डन एजेंट टकरा कर ख़त्म हो चुके हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया है कि एक अहम सेक्शन हेडक्वार्टर भी उनकी वजह से तबाह हो चुका है। गो उसे तबाह एग्रीमेंट नेवी ने किया, लेकिन बाद में हेडक्वार्टर को मालूम हो गया कि उसकी इत्तला पाकिस्तान से ही दी गई थी, बॉस ने कहा। तो जैक के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती फ़ोन की घंटी बज उठी तो बॉस ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस रिधम बोल रहा हूँ, बॉस ने कहा। यस रिधम, स्पेशल कॉल करो। दूसरी तरफ से एक मशीनी आवाज़ सुनाई दी तो बॉस ने रिसीवर रख दिया और मेज़ की दराज खोलकर एक सुरह रंग का कार्डलेस फ़ोन पीस निकाल कर उसने उसका बटन दबाया। फिर उस पर के बाद दिए कई नंबर प्रेस करके आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया। फिर इस फ़ोन पीस को मेज़ पर रख दिया। चंद लम्हों बाद उसमें से सीटी की आवाज़ सुनाई दी। फिर उस सीटी की आवाज़ बंद होकर ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगी जैसे इंतहाई खौफनाक आंधी चल रही हो। फिर ये आवाज़ें भी तब्दील हो गई तो बॉस ने हाथ बढ़ाकर एक बार फिर के बाद दिए कई नंबर प्रेस कर दिए। यस, सेक्शन A हेडक्वार्टर, एक मशीनी सी आवाज़ सुनाई दी। रिधम बोल रहा हूँ, बॉस ने मोदबाना लहजे में कहा। कोड दूसरी तरफ से कहा गया। सुपर 1 कोड ओके, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो चीफ बोल रहा हूँ। यस चीफ, मैं रिधम बोल रहा हूँ। उनका लहजा मजीद मोदबाना हो गया जबकि जैक भी अब चौंक कर आगे हो गया था। मेन हेडक्वार्टर से मेरी बात हो गई है, क्योंकि मेन हेडक्वार्टर ने इस आले में बेहद दिलचस्पी ली है, इसलिए उसने अब मुकम्मल फार्मूला हासिल करने का हुक्म दिया है। दूसरी तरफ से कहा गया। फिर क्या हुक्म है हमारे लिए? रिधम ने कहा। मास्टर क्लब को दोबारा मिशन नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये असूल के खिलाफ है, लेकिन तुम्हारे सब सेक्शन का मसला ये है कि तुम राह रास्त हमसे मुतालिक हो। अगर वो लोग तुम्हारे सब सेक्शन के पीछे लग गए तो फिर मेन हेडक्वार्टर पूरे A सेक्शन का भी हाथमा कर सकता है। इसलिए तुम ऐसा करो कि किसी ऐसे आदमी को इस मिशन पर भेजो जिसका ताल्लुक राह रास्त तुमसे ना हो। दूसरी तरफ से कहा गया। चीफ, मेरा एक एजेंट जैक है और जैक बेपनाह सलाहियतों का हामिल है, इसलिए मेरा तो इरादा है कि जैक को इस मिशन पर भेजा जाए, लेकिन उसे हुक्म दिया जाए कि वो सेक्शन की शनाख्त होने दे। रिधम ने कहा। ठीक है, ऐसा ही कर लो। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके चीफ, अब बेफिक्र रहें, काम हो जाएगा, लेकिन इसकी तफसीलात कहाँ से मिलेंगी? रिधम ने कहा। मास्टर यार्क से तफसीलात ले लेना, मैंने उसे हुक्म दे दिया है। दूसरी तरफ से कहा गया। ओके चीफ, रिधम ने कहा। ये सुन लो कि अगर जैक नाकाम रहा या उसकी शनाख्त बतौर A सेक्शन हो गई तो मेन हेडक्वार्टर इंतहाई सख्त एक्शन भी ले सकता है, चीफ ने कहा। आप बेफिक्र रहें चीफ, जैक हर लिहाज से दुरुस्त काम करेगा, रिधम ने कहा। तो दूसरी तरफ से राब्ता ख़त्म हो गया तो रिधम ने एक तवील सांस लेते हुए फ़ोन ऑफ करके उसे उठाया और मेज़ की दराज में रख दिया। तुमने सुन लिया सब कुछ जैक? रिधम ने जैक से मुहातिब होकर कहा। यस बॉस, लेकिन मेरी समझ में भी अब ये बात नहीं आई कि आखिर मेन हेडक्वार्टर क्यों उन लोगों का हाथमा नहीं कर देता। ब्लैक थंडर इतनी बड़ी तंजीम है कि वो सिर्फ इशारे भी कर दे तो ये लोग तो कोई हैसियत ही नहीं रखते, पूरा पाकिस्तान ही सफ़ाई हस्ती से गायब हो जाए, जैक ने कहा। मेन हेडक्वार्टर की अपनी मसलहतें होती हैं जैक, जो कुछ वो जानते हैं हम नहीं जानते। इसकी मिसाल कुएं के मेंढक और समंदर की मछली की दी जा सकती है, बॉस ने कहा। उसके साथ उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मास्टर क्लब, राब्ता कायम होती एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। मास्टर याक से बात कराओ, मैं रिधम बोल रहा हूँ, रिधम ने कहा। यस मास्टर, होल्ड कीजिए। हेलो, मास्टर याक बोल रहा हूँ, रिधम बोल रहा हूँ। मास्टर याक, फ़ोन महफूज कर लो, रिधम ने कहा। ओह अच्छा। दूसरी तरफ से कहा गया। फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। यस, अब फ़ोन महफूज है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद मास्टर याक की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। तुमने पाकिस्तान में कोई मिशन मुकम्मल कराया है? रिधम ने कहा।
ہاں کیوں، کیا ہوا؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا، جو آلہ اور فارمولہ تم نے وہاں سے حاصل کیا ہے وہ ادھورا ہے، اسے مکمل کرنے کے لیے ہیڈ کوارٹر نے مجھے حکم دیا اور اس کے متعلق تفصیلات تم نے بتانی ہے، ردھم نے کہا۔ اور مجھے تو اس بارے میں معلوم نہیں، میں نے یہ کام پاکیشہ میں اپنے ایک آدمی کے ذمہ لگا دیا تھا اور اپنا ایک آدمی پاکیشہ بھیج دیا تھا۔ میرا آدمی تو ایک طرف رہا، لیکن جس آدمی کے ذمہ میں نے کام لگایا اس کا نام مرفی ہے۔ اس نے سارا مشن خود ہی مکمل کر کے میرے آدمی کو فائل لا دی۔ سیکشن ہیڈ کوارٹر نے مجھے حکم بھی صرف یہ فائل حاصل کرنے کا دیا تھا۔ اس کا اپنا ایک آدمی وہاں موجود تھا، میرے آدمی نے فائل اسے پہنچا دی اور پھر وہ واپس آ گیا۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ سیکشن ہیڈ کوارٹر کے آدمی نے کیا، ماسٹر یارک نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم مرفی سے معلوم کر کے مجھے تفصیل بتاؤ، میں اپنے آفس میں ہی ہوں، ردھم نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں، مرفی سے دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ردھم نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ردھم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ردھم بول رہا ہوں، ردھم نے کہا۔ ماسٹر یارک بول رہا ہوں، بیڈ نیوز ملی ہے، مرفی کو اس کے آفس سے پراسرار انداز میں اغوا کر لیا گیا ہے اور ابھی تک اس کی لاش بھی نہیں ملی، اس لیے اب تفصیل تو نہیں مل سکتی، ماسٹر یارک نے کہا۔ اور پھر تو مجھے دوبارہ سیکشن ہیڈ کوارٹر سے بات کرنا پڑے گی، ردھم نے کہا۔ ریسیور رکھ کر اس نے ایک بار پھر میز کی دراز میں سے کارڈ لیس فون پیس نکالا اور اس نے پہلے کی طرح دوبارہ کال کی۔ یس چیف کی آواز سنائی دی تو ردھم نے ماسٹر یارک سے ہونے والی تمام بات چیت دہرا دی۔ ارے ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان سیکرٹ سروس اس سلسلے میں کام کر رہی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ آپ نے کیسے اندازہ لگایا چیف؟ ردھم نے پوچھا۔ لاش نہ ملنے کا مطلب یہی ہے، پاکستان سیکرٹ سروس ایسے ہی کرتی ہے، لاشیں بھی برقی بھٹی میں ڈلوا کر راکھ کر دی جاتی ہیں۔ مجھے اب خود اپنے خصوصی ذرائع سے وہاں سے معلوم کرانا پڑے گا، میں تمہیں خود کال کروں گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عجیب چکر چل پڑا ہے، جیک نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن ردھم نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے تک انہیں انتظار کرنا پڑا۔ اس کے بعد اسپیشل فون سے کالنگ شروع ہو گئی تو تمام کوڈ وغیرہ دہرانے کے بعد سیکشن چیف کی آواز سنائی دی۔ ردھم بول رہا ہوں چیف، ردھم نے کہا۔ ردھم، حالات بگڑ گئے ہیں، واقعی پاکستان سیکرٹ سروس اس معاملے میں ملوث ہو گئی ہے، اس لیے مین ہیڈ کوارٹر نے اس ساری مشن کو کینسل کر دیا، اس لیے اب اس پر مزید کارروائی کی ضرورت نہیں رہی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ماسٹر یارک کے بھی ڈیتھ آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ردھم نے بے احتیاط ایک طویل سانس لیتے ہوئے فون بھی آف کر دیا۔ یہ کیا ہوا باس؟ یہ تو عجیب بات ہوئی ہے، جیک نے کہا۔ اب کیا کیا جائے؟ تم نے خود دیکھ لیا کہ سیکشن ہیڈ کوارٹر اور مین ہیڈ کوارٹر کس قدر خوفزدہ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ردھم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ باس اگر آپ اجازت دیں تو میں پاکستان جا کر اس سیکرٹ سروس کا خاتمہ کر دوں، جیک نے کہا۔ ہم سیکشن ہیڈ کوارٹر کے ماتحت ہیں جیک، اور سیکشن ہیڈ کوارٹر مین ہیڈ کوارٹر کے ماتحت۔ تم نے دیکھا نہیں کہ صرف ایک آدمی کے پکڑے جانے پر ماسٹر یارک کے ڈیتھ آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں تاکہ ماسٹر یارک کے ذریعے یہ سیکرٹ سروس آگے نہ بڑھ سکے، ردھم نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ اوکے پھر مجھے اجازت، جیک نے کہا تو ردھم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیک اٹھا اور تیز قدم اٹھاتا آفس سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی سڑک پر آگے بڑھی چلی جا رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد اس نے ہالیڈے کلب کی پارکنگ میں کار روکی اور نیچے اتر کر وہ تیز قدم اٹھاتا کلب کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک آفس میں داخل ہو رہا تھا جہاں ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا، یہ ریکی تھا، کلب کا مالک۔ اوہ جیک، آج یہاں نظر آ رہے ہو، واہ آج تو میری قسمت عروج پر ہے، اس ادھیڑ عمر آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تم سے چند معلومات حاصل کرنے آیا ہوں ریکی، جیک نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر مصافحہ کرنے کے بعد وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ کیسی معلومات؟ کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ ریکی نے حیران ہو کر کہا۔ تم محکمے کی ٹاپ سرکاری ایجنسیوں میں کام کرتے رہے ہو، کیا تم پاکستان سیکرٹ سروس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ جیکی نے کہا تو ریکی کے چہرے کے تاثرات بدلتے چلے گئے، اس کے چہرے پر یکلہت انتہائی گہری سنجیدگی طاری ہو گئی۔ اوہ ویری سیڈ، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے گروپ کا ٹکراؤ پاکستان سیکرٹ سروس سے ہو گیا ہے، ویری بیڈ نیوز، ریکی نے کہا۔ ایسا نہیں، اگر ہوتا تو مجھے تمہارے پاس آنے کی ضرورت نہ پڑتی، میں خود ہی ان سے نمٹ لیتا، مجھے ایک بہت بڑا مشن ملا تھا لیکن پھر یہ مشن اس لیے کینسل کر دیا گیا کہ پاکستان سیکرٹ سروس اس کے آڑے آ رہی تھی، اس لیے اس اطلاع پر یہ مشن ہی کینسل کر دیا گیا۔ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کہ یہ کیا چکر ہے، یہ کون لوگ ہیں، جیک نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ بھی قدرت کو تمہاری گروپ کی زندگیاں مقصود ہیں، ورنہ بہرحال چھوڑو، میں تمہاری طرف سے مبارکباد قبول کرو، ریکی نے کہا۔ تم نے تو مجھے الٹا الجھا دیا، تم ان کے بارے میں بتاؤ تو صحیح، جیک نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ سروس اور خاص طور پر اس کے لیے کام کرنے والا ایک آدمی علی عمران ایسا آدمی ہے جس کے بارے میں کچھ وضاحت تو نہیں بتایا جا سکتا، بس یوں سمجھو جیسے کہ یہ شخص خطرناک حد تک ذہین ہے، بظاہر سادہ لوح مسخرہ سا نوجوان نظر آتا ہے، لیکن جب یہ کسی کے خلاف حرکت میں آتا ہے تو پھر اس کے سوائے موت کے دوسرا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ اس نے سائنس میں آپ ڈاکٹریٹ کر رکھی ہے،
इस वक्त भी बड़ा साइंसदान है, इंतहाई खौफनाक लड़ाका, मार्शल आर्ट का ऐसा माहिर कि बड़े से बड़े माहिर उसके सामने पानी भरते हैं। रैकी ने कहा तो जैक बेएख्तियार हंस पड़ा। मेरा ख्याल है कि तुम्हें वो अल्फाज नहीं मिल रहे जिससे तुम उसकी कसीदा गोई कर सको। बहरहाल छोड़ो, मैंने हमहा तुम्हें तकलीफ दी। काश मिशन कैंसिल ना कर दिया जाता तो मैं देखता कि ये कितने पानी में है। जैक ने हंसते हुए कहा तो रैकी भी बेएख्तियार हंस पड़ा। तुमने दुरुस्त कहा, वाकई मेरे पास अल्फाज नहीं। वैसे अगर तुम उसे टकराने का शौक है तो अपने चीफ से कहो कि वो तुम्हें खसूसी इजाज़त दे दे। रैकी ने हंसते हुए कहा नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, कभी ना कभी तो उससे टकराव हो ही जाएगा। जैक ने कहा। उसके साथ ही वो उठ खड़ा हुआ और फिर रैकी से इजाज़त लेकर वो उस क्लब से बाहर आया और चंद लम्हों बाद उसकी कार तेज़ रफ्तारी से दौड़ते हुए अपनी रिहाइशगाह की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक ज़ीरो अपनी आदत के मुताबिक एहतरामन उठ खड़ा हुआ। बैठो। सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और खुद भी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। आप परेशान नज़र आ रहे हैं, हैरियत? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। पाकिशा का एक इंतहाई अहम आला माँ फार्मूला के चुरा लिया गया है और ना हुकूमत को अब तक उसका इल्म हुआ, ना ही पाकिशा सीक्रेट सर्विस को। सुर्ख जिल्द वाली डायरी दो, इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर मेज़ की निचली दराज खोली और सुर्ख जिल्द वाली डायरी निकाल कर उसे इमरान के हाथ में दे दी। क्या हुआ है मुझे तो बताइए, ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान ने राशिद, उसके बाद मर्फी, फिर सरदावर से होने वाली तमाम बातचीत दोहरा दी। अरे वेरी बैड, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर अब आपने क्या सोचा है? ब्लैक ज़ीरो ने भी इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि इस मामले में फनलैंड कैसे मुलविस हो गया, और दूसरा ये कि ये सारी कार्रवाई किस मुल्क ने कराई है, उसके बाद ही कुछ सोचा जा सकता है, इमरान ने कहा। और उसके साथ उसने डायरी खोली और उसके वर्क पलटने शुरू कर दिए। लेकिन उसने भी चंद ही वर्क पलटे थे कि सामने मौजूद फ़ोन की घंटी बज उठी तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस X2, इमरान ने महसूस लहजे में कहा। सुलेमान बोल रहा हूँ, साहब हैं यहाँ? दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी। क्या बात है सुलेमान, क्यों कॉल की है? इमरान ने चौंक कर कहा। अलबत्ता इस बार उसने अपनी असल आवाज़ में बात की। सरदावर का फ़ोन आया है साहब, वो आपसे फौरी तौर पर कोई अहम बात करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको तलाश करके उनसे आपकी बात कराऊं। सुलेमान ने मोदबाना लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, इमरान ने कहा। फिर उसने रिसीवर रखकर हाथ में पकड़ी हुई डायरी उठाकर मेज़ पर रखी, फिर रिसीवर उठाकर तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। दावर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही सरदावर की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान MAC DSC आक्सन बोल रहा हूँ। इमरान ने गो तारुफ अपने मखसूस अंदाज में करा दिया, लेकिन उसका लहजा संजीदा था। इमरान, मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया कि इस मामले में एक नई बात का इल्म हुआ है। जो आला और उसका फार्मूला चोरी हुआ, उस आले का एक बुनियादी रहम पुर्जा KS पहले ही अलायदा करके हिफाजत की गर्ज से हमारे स्टोर में रख दिया गया था, और फार्मूले की फ़ाइल में इस पुर्जे के सिलसिले में कागजात भी निकाल कर उसी आले में अलायदा रख दिए गए। ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, सरदावर ने तेज़ लहजे में कहा। आपका मतलब है कि फार्मूला और आला चुराने वालों को अब उससे कोई फ़ायदा ना होगा? इमरान ने कहा। हाँ, अब ये उनके लिए अधूरा है और हमारे लिए भी। जब तक ये दोनों आइटम मिलेंगे नहीं, उस वक्त तक ना हम उससे कोई फ़ायदा उठा सकते हैं और ना ही वो। सरदावर ने कहा। क्या वो उस आले और फार्मूले की मदद से ये पुर्जा तो तैयार ना कर लेंगे? आखिर वहाँ भी काम साइंसदानों ने ही करना है, मुझ जैसे तालिब इल्मों ने तो नहीं करना, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। नहीं, इस पहलू को मैंने खास तौर पर मालूम किया। ये पुर्जा जिसे KS कहा जाता है, उसका फार्मूला इस आले से कतई मुख्तलिफ है और ये एक और साइंसदान की इजाद है। इस इजाद की बुनियाद पर तो इस आले को इजाद किया गया और ये उस आले की बुनियाद है, इस पर एयर शील्ड तश्कील दिया गया है, सरदावर ने जवाब देते हुए कहा। क्या चुराने वालों के मुल्क के साइंसदानों को उसके अधूरे होने का इल्म हो जाएगा या नहीं? इमरान ने कहा। लाजमन, बल्कि फौरी मालूम हो जाएगा, क्योंकि इसके बगैर ये आला वैसे ही बेकार है। मैंने कहा कि ये आला एयर शील्ड का बुनियादी नुक्ता है और KS इस आले का बुनियादी नुक्ता है, सरदावर ने जवाब दिया। तो फिर ये KS पुर्जा और उसका फार्मूला आप चीफ को भिजवा दें ताकि कम अज़ कम ये तो महफूज रह जाएं। मुझे यकीन है कि जिस पार्टी ने ये आला उड़ाया वो लाजमन अब इस KS के हसूल के लिए भी काम करेगी और ऐसा ना हो कि वो भी उसे उड़ा कर ले जाए और हम एक बार फिर ला इल्म रह जाएं, इमरान ने कहा। ठीक है, मैं ये दोनों सर सुल्तान को भिजवा देता हूँ, सरदावर ने कहा। ओके, इमरान ने कहा और कैडल दबा दिया। फिर टोन आने पर उसने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। PA2 सेक्रेटरी वजारत हारजा। राब्ता कायम होते ही सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। X2, सर सुल्तान से बात कराओ, इमरान ने महसूस लहजे में कहा। यस सर। दूसरी तरफ से इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा गया। सुल्तान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की इंतहाई मोदबाना आवाज़ सुनाई दी। सरदावर एक अहम साइंसी पुर्जा और उसका फार्मूला आपके पास भिजवा रहे हैं, आप उसे इंतहाई हिफाजत के साथ इमरान के फ्लैट पर पहुंचा दें, इमरान ने महसूस लहजे में कहा। यस सर, हुक्म की तामील होगी सर। दूसरी तरफ से उसी तरह इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा गया। तो इमरान ने एक बार फिर कैडल दबाया। फिर टोन आने पर उसने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। सुलेमान बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी।
इमरान बोल रहा हूँ सुलेमान, सर सुल्तान की तरफ से एक साइंसी पुर्जा और उसके फार्मूले का पैकेट तुम्हारे पास पहुँचेगा। तुमने उसे इंतहाई हिफाजत के साथ दानिश मंजिल पहुँचाना है। इमरान ने कहा। जी साहब। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने रिसीवर रखा और एक बार फिर सुर्ख डायरी उठाई और उसकी वर्क गर्दानी शुरू कर दी। फिर एक सफ़े पर जैसे उसकी नज़र पड़ी वो बेएहतियात चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर यकलौत हल्की सी मुस्कुराहट और इत्मीनान के तासुरात उभर आए। उसने डायरी बंद करके उसे मेज़ पर रखा, हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया, फिर इंक्वायरी के नंबर डायल कर दिए। इंक्वायरी प्लीज़। राब्ता कायम होते एक निसानी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन ब्लैक ज़ीरो दूसरी तरफ से बोलने वाली का लहजा और आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा, लेकिन बहरहाल वो खामोश रहा। हॉलीडे क्लब का नंबर दें, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने क्रेडल दबाया, फिर टोन आने पर उसने तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। हॉलीडे क्लब। राब्ता कायम होते एक मुतरन्नम आवाज़ सुनाई दी। मैं पाकिशा से अली इमरान बोल रहा हूँ, रही से बात कराओ। इमरान ने कहा। पाकिशा से। अरे अच्छा, होल्ड करें। दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया और फिर खामोशी तारी हो गई। हेलो, रैकी बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ पाकिशा से। इमरान ने कहा। ओह तुम? अरे वेरी स्ट्रेंज, अभी मैं तुम्हारी तारीफ़ कर ही रहा था और तुम टपक पड़े। दूसरी तरफ से चौंक कर और कदरे हैरत भरे लहजे में कहा गया। अच्छा, तो अब तो मेरी तारीफ़ें भी करने लग गए हो? ये वाकई मेरे लिए बहुत बड़ी खबर है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो दूसरी तरफ से रैकी बेएहतियात हंस पड़ा। तुम्हारे बारे में एक साहब मुझसे तफसीलात पूछने आए थे। मैंने जब तुम्हारी तारीफ़ें की तो वो उठकर भाग गए, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैंने तुम्हारी तारीफ़ की है? दूसरी तरफ से कहा गया। पूरी दुनिया में एक तुम ही तो हो जो मेरी तारीफ़ करते हो, इसलिए जैसे ही तुम तारीफ़ शुरू करते हो मेरा दिल धड़कना शुरू हो जाता है। वैसे वो साहब कौन साहब थे जो मेरे बारे में तफसीलात पूछने तुम तक आन पहुँचे? इमरान ने कहा। थे एक साहब, बहरहाल तुम बताओ कि इतने तवील अरसे के बाद तुमने कैसे फ़ोन किया? लेकिन ने बात काटते हुए कहा। उसका मतलब है कि तुम्हारी कारोबारी रग भड़क उठी है। बहरहाल तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें इसका मुआवजा मिल जाएगा। पाकिशा से एक अहम साइंसी आला और उसका फार्मूला चोरी हुआ है और फनलैंड के मास्टर क्लब का मास्टर यार्क उसमें मुलविस है। मैं तुमसे ये मालूम करना चाहता हूँ कि फनलैंड क्यों इस चक्कर में मुलविस हुआ है और किस एजेंसी ने ये सारा काम कराया है। अगर तुम्हें मालूम ना हो तो मास्टर यार्क से मालूम कर लो। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से रैकी की लंबा सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी। मेरा बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम नोट कर लो, $10,000 उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करा देना। दूसरी तरफ से रैकी ने कहा। अरे इतना कम मुआवजा बताया है, बहुत शुक्रिया। तुम बहरहाल दोस्तों का लिहाज रखते हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या करूं, कारोबार भी करना पड़ता है और दोस्ती भी निभानी पड़ती है। दूसरी तरफ से हंसते हुए लहजे में कहा गया और उसके साथ ही रैकी ने बैंक का नंबर और अकाउंट नंबर बता दिया। ठीक है, पहुंच जाएगा मुआवजा। इमरान ने कहा। तो फिर सुनो, एक इंतहाई ख़तरनाक बैनुल-अक़वामी तंजीम है ब्लैक थंडर, जिसका एक सेक्शन है जिसे ए सेक्शन कहा जाता है, लेकिन बावजूद कोशिश किए मुझे ये मालूम नहीं हो सका कि ये सेक्शन कहाँ है। बहरहाल इस सेक्शन के तहत फ़नलैंड में एक तंजीम है जिसे फाग कहा जाता है। वैसे तो ये एक प्राइवेट तंजीम है, लेकिन ये अक्सर ए सेक्शन के लिए काम करती रहती है। ए सेक्शन ने मास्टर यार्क को दरमियान में डालकर तुम्हारे मुल्क में कार्रवाई की। फिर ए सेक्शन को पता चला कि आला और फार्मूला दोनों अधूरे हैं, इसलिए इसे मुकम्मल करने का मिशन फाग को दिया गया। लेकिन फिर उन्हें कहीं से इत्तला मिल गई कि पाकिशा सीक्रेट सर्विस उस पर काम कर रही है, तो उन्होंने ये मिशन ही कैंसिल कर दिया। और जिस आदमी की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम जैक है। ये फाग का टॉप एजेंट है। उसे जब मालूम हुआ कि पाकिशा सीक्रेट सर्विस और तुम्हारी वजह से ये मिशन कैंसिल हुआ तो वो बेहद हैरान हुआ। उसे मालूम है कि मैंने बेशुमार एजेंसियों में काम किया, इसलिए लाजमन मैं तुम्हारी और पाकिशा सीक्रेट सर्विस के बारे में जानता हूँगा। इसलिए वो तुम्हारे बारे में मालूम करने मेरे पास आया। मैंने तुम्हारी तारीफ़ें की तो वो ये कहकर चला गया कि काश ये मिशन कैंसिल ना होता। और उसके जाने के बाद कुछ देर बाद तुम्हारा फ़ोन आ गया। रैकी ने जवाब देते हुए कहा। तुम्हें ये सब मालूमात कैसे मिल गई? क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है ब्लैक थंडर और उसके सेक्शन सारी कार्रवाई इंतहाई खुफिया अंदाज में करते हैं। इमरान ने कहा। रैकी से कोई बात छुपी नहीं रहती प्रिंस इमरान, क्योंकि रैकी ने हर जगह अपना जाल फैला रखा है। बहरहाल ये मालूमात तो सा के हेड ऑफिस से मुझे पहले ही फीड कर दी गई थी। वो तो जैक तो बाद में मुझ तक पहुँचा। रैकी ने कहा। क्या तुम उस ए सेक्शन के हेडक्वार्टर के बारे में मालूम है? इमरान ने पूछा। अरे नहीं, मैंने कोशिश भी नहीं की, लेकिन इस मामले में वाकई मेरी कोशिश नाकाम रही। दूसरी तरफ से कहा गया। क्या मास्टर यार्क को उसका इल्म होगा? इमरान ने कहा। पहले तो शायद मुझे यकीन ना आता, लेकिन अब मुझे यकीन है कि उसे मालूम था, इसलिए उसे हलाक कर दिया गया। पहले तो मुझे उसकी हलाकत की वजह समझ में ना आई, लेकिन अब तुम्हारे फ़ोन की करने के बाद मुझे वजह समझ आ गई है, इसलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया कि तुम उस तक ना पहुँच जाओ। रैकी ने जवाब देते हुए कहा। उस वाक़ का हेडक्वार्टर कहाँ है? इमरान ने पूछा। उसे छोड़ो प्रिंस, जब वो तुम्हारे खिलाफ काम ही नहीं कर रहे तो तुम भी उसके खिलाफ काम ना करो। रैकी ने कहा। ओके, जैसे तुम कहो। मैं बहरहाल तुम जैसे कारोबारी दोस्त को तो नाराज़ नहीं कर सकता। इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से रैकी बेएहतियात हंस पड़ा। बड़ा भरपूर सेंस किया है।
ٹھیک ہے، اب معاوضہ مت بھیجنا، میں تم سے دوستی رکھ کر زیادہ فائدے میں رہوں گا، گڈ بائے۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے بلیک تھنڈر ہے۔ بلیک زیرو نے کہا ہاں، اس بار اس کا اے سیکشن سامنے آ گیا اور انہوں نے اپنی طرف سے تو کوشش کی کہ ہمیں معلوم نہ ہو سکے، اس لیے ایک غیر متعلقہ پارٹی کو درمیان میں ڈال دیا گیا، لیکن ڈاکٹر علی رضا کی بیٹی کے اغوا کی وجہ سے بات ہم تک پہنچ گئی۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا تو اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ بلیک زیرو نے کہا یہی بات میں سوچ رہا ہوں کہ کیا کیا جائے بلیک تھنڈر، اگر یہ ایئر شیلڈ بنا بھی لے تب بھی پاکیزہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکیزہ کا یہ فارمولہ اور آلہ واپس ملنا چاہیے اور لازماً اے سیکشن کے تحت کسی لیبارٹری میں ہوگا، اور اب انہوں نے جس انداز میں یہ مشن کینسل کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے یہ آلہ اور فارمولہ ان کے لیے بیکار ہو چکا ہے۔ عمران نے کہا پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کوئی جواب دیتا فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا سلطان بول رہا ہوں، کیا عمران جہاں موجود ہے؟ دوسری طرف سے سر سلطان کے بولنے کی آواز سنائی دی، نہ بھی ہو تو حکم سلطانی کے تحت اسے بہرحال موجود ہونا چاہیے۔ عمران نے اس بار اپنے اصل لہجے میں کہا عمران ابھی مجھے ایک فون کال موصول ہوئی اور بولنے والے نے اپنا نام فاسٹر بتایا۔ اس نے کہا کہ اس کا تعلق بلیک تھنڈر سے اور بلیک تھنڈر نے پاکیزہ سے ایک آلہ اور اس کا فارمولہ حاصل کیا تھا، پھر یہ مشن کینسل کر دیا گیا، اس لیے وہ آلہ اور فارمولہ پاکیزہ کو واپس کر رہے ہیں۔ اس نے خصوصی طور پر کہا کہ علی عمران کو اس کی اطلاع دے دی جائے اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا گیا تو سر سلطان نے کہا اچھا ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ پاکیزہ سے باہر سب بیچارے علی عمران سے ڈرتے ہیں جبکہ یہاں وہ جوتیاں چٹھاتا پھرتا ہے۔ وہ ایک شاعر نے شاید میرے بارے میں ہی کہا کہ باغ کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا بلبل کا حال جانتا ہے، لیکن اگر نہیں جانتا تو صرف پھول ہی نہیں جانتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں، پھول کے ساتھ جو کانٹے ہیں، میرا مطلب ہے اس پھول کی زبان میں جو کانٹے ہیں اس کا حال باہر والے نہیں جانتے۔ سر سلطان نے کہا تو عمران ان کے اس خوبصورت جواب پر بے اختیار ہنس پڑا۔ بہرحال اب آپ ایک مہربانی کریں کہ چیف کو سفارش کر دیں کہ مجھے مشن مکمل کرنے کا چیک دے دیں، کیونکہ اگر وہ لوگ یہ آلہ اور فارمولہ واپس نہ بھیجتے تو مجھے ٹیم کے ساتھ جا کر حاصل کرنا پڑتا، اب جبکہ انہوں نے خوف کے مارے خود ہی واپس بھیج دیا تو چیک پر میرا حق بنتا ہے۔ عمران نے کہا کیا تمہارا چیف سفارش مانتا ہے؟ سر سلطان نے کہا تو سامنے بیٹھا ہوا بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ کوشش کریں تو شاید مان جائے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اگر سفارش کرنے پر مجھے بھی نوکری سے فارغ کر دیا گیا تو پھر؟ اس لیے سوری میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے کہا اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ حیرت ہے عمران صاحب کے بلیک تھنڈر اب آپ سے اس قدر ہائف ہو چکی ہے۔ بلیک زیرو نے کہا وہ ہائف نہیں ہوئی، البتہ اے سیکشن کا چیف ماسٹر فاسٹر یا جو بھی اس کا نام ہے وہ بیچارہ ہائف نظر آتا ہے۔ ویسے اس نے عقل مندی سے کام لیا کہ جب یہ آلہ اور فارمولہ بیکار ہے اور باقی کے حصول کا مشن وہ کینسل کر چکا ہے تو پھر اسے ہاں مہاں رکھ کر درد سرے کیوں مول لی جائے؟ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا، مطلب ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ بلیک زیرو نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا ہاں بظاہر تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔